Ginoo, salamat sa ito. Nya, sumigyula. Viral ug gikagubtan karon dinhi sa Pagadian City Pero ug sa tibuok Zamboanga del Sur. Kining usa ka lalaki nga mukbangir nga mahilig sa mga gulay, isda ug uban pa. Kay matud pa niya, kini nga mga pagkaon healthy. may isda ang sigarilyo banat. Sili oh. Kapilo na ito ng balibog kaon. Atong nakita mga higala nga gilamon no? Oh, gilamon dala ang ugat sa maong sibuyas dahon. Doon yung banat kay sayang. Yan oh. Mao kadto ang panghitabo mga higala. Kini si Gabriel Sandiag Lumabang nanuka dinhi sa Pagadian City para sa nagbabagang mga balita.